রোগ সে একটা বাপরে এই এক লাঠি মারলি ওই জন্য ডুবে গেছে ঘর ডুবেছে আমি কি করবো যা উঠা के दे পুলিশ থানাতে যা তোর নাম হসপিটাল में केस कर सिया हॉस्पिटल में लेबे হসপিটালে কেস করবি না থানাতে माथा खराब हो गया मोगी डूबे से থানাতে চলে যা এই ब्लॉक में डायरी कर এটা सिया পুলিশ কেস আমি নিতে পারবো না तू देबिन के नहीं এটা পুলিশ কেস ए বাবা मारा साला के चगड़ी के लेके जाओ गोदी में उठा के দাঁড়া 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 गोदी में उठा के लेके जाओ থাক আমি যেতে পারবো না काहे না ये काहे ना दसिया एक तरह पी साला घर में साला के घर में दरुआ पी बैठ के अपने हो चुके ए बात नहीं बोल बुद्ध একটা জিনিস আমি কিছু বুঝতে পারি না দিন রাত এরা দারু খায় মদ খায় গাঁজা খায় তবু এরা মোটা তাজা আমি হালা কিছু খাই না আমি কেন সুটকা আজকে একটু খেয়ে টেস্টিং করে দেখলে হয় घर में पी साला फेंक दे छीट दे সারে গামা পারে নালা গাল পকুয়া এই দে এই তোরা যেটা খাচ্ছিস এই কাজ কর এই মানে এদেরকে বললে আবার মাথা খারাপ করে দিবে নাকি मॉडल এই 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 যেটা খাচ্ছিস কিটা ওইটা একটু আমাকে দে तीन ताला का पानी হ্যাঁ तीन ताला गंगा जमुना सरस्वती তিনতলা হোক চারতলা হোক জয়তলা হোক আমাকে দে না एक टू लेवे नहीं 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 देबो টেস্টিং टेस्टिंग यस दे एक थप्पा दे एक थप्पा बेसी very interesting very interesting पीले को सब पीले को सब पीने से निशा लगे निशा लगे साला मॉडल के निशा लगे साला मॉडल के निशा लगे जिंदगी में दारू पीना है तो मेरे पियो पियो और जियो ए पीआर जियो और वोडा तो एयरटेल मर्द के कभी दर्द नहीं होता ए मॉडल ए चल हमर मौगी को उठा दे चल अच्छा थम আমাকে এখানে দে এটা দে ए लेके चल দে बोल हरी बोल हरी बोल हरी नेसा छुटे लसिया निशा टूट गया निशा टूट गया এখানে ক্যামেরা করছে কেন রে हाँ ক্যামেরা কেন করছে রে আমার রে थाना में दे तो হাই थाना में दे तो उठ जल्दी এই কোথায় নিয়ে এসেছি আমাকে এই তোর পোকরা में এখানেই ওই ডোমানি ডুবেছে हां ये पोखर में डूब ले ये मौकी আই আমি মরল আচ্ছা ঠিক আছে এক কাজ কর তোরা ওখানে চলে যা ओ गुता ए बुढ़िया আর তোরা ওয়েটিং ठीक है चलो जल्दी करें जल्दी ওয়েটিং ए बुढ़िया गया মাথা খারাপ করেছি সারা জীবন জ্বালিয়ে খেলো বেটারা যখন তখন এসে সকালবেলা বলে আমাকে দারুর টাকা দাও দারু খাবো মাথা খারাপ নাকি এই ডোমগুলো দেখতে খুব খারাপ কিন্তু ডোমের বউ একেবারে এই ডোমগুলো দেখতে একেবারে ডিসকাস্টিং কিন্তু ডোমের বউ ভেরি ইন্টারেস্টিং এই ইলিশ মাছের পুকুরে জল নাই চাষ হয় না জঙ্গল লেগে আছে আর বেটারা বলছে ডুবে গেছে নিশ্চয়ই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে मच्छर काटो सिया दुनिया মাছের তো কাটবে মাছের কাটবে না জঙ্গলে ওরে বাবা জঙ্গল এখানে সোনা তিনি मरल मम्मा সুদে আসলে শেষ করবো আজকে এখানে এসে मरल बैसूर আমি ভাসুর ए मरल मम्मा ससुर না বলো না তিনি मरल नन्ना अम्मा कादा में गिर गलो सिया हमरा का हाथ पकड़ के उठा अच्छा आए अच्छा
এসো আরে বাবা রে বেশি এসো না, বেশি আসলে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই শোনো না না দাঁড়াও দেখতে ও দাও, মো কর নাই যাবো। ওই বেটাদের দেখতে দাও, দেখে যদি নাই তো একেবারে পিঠে আমার এক্সেল ডাউন করে দেবে। ও হামায় ওকর ঘর যাবনি, যাবে না ওকর ভাত খাবনি, শাসনরত কে জ্বালা তামাশা বনি ओरे गौना के राती नरक दुपहराते से वेदना उठाए छायोनी हम्मा ओरे शिरुआ में पाकल पूरी हम्मा सब कोई काल को पूरी गोरी खबर बेला बिजो सुखा खाबोनी हमायो कर घर जाबोनी ओकर घर खाबोनी शासनत के जाला मसाबोनी हो मोकर घर नहीं जैसियो। আচ্ছা যেও না, তুমি এক কাজ করো, बोल তুমি ওর বাড়ি যেও না, ঘর যেও না, কোথাও যেও না, हाँ আমি তোমার ভালো করে বিচার করে দিব, ঠিক আছে? चल नहीं मैं तोर घर जैसियो। আমার ঘরে, हाँ আমার ঘরে কি কি হবে? मैं तोर माऊ की हसियो। ভাষার ভাষা ঠিক নেই, মাথা খারাপ করে। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা এই নাতিনি হ্যাঁ, বল। বলছিলাম কি ওই যে গুন 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 গান করে। अरे दू घोट मुझे भी पिला दे शराब, कुछ कुछ होता है क्या? दू घोट मुझे भी पिला दे शराब, कुछ कुछ होता है क्या? बाले मारे बाले मारे, अरे 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 दू घोट मुझे भी पिला दे शराब, कुछ कुछ होता है क्या? नाचूंगी रे गाऊंगी रे तेरे और पे जिंगारिया जिंगारिया नाचूंगी तेरे ওরে বাবা রে, এই বেশি বেশি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। हाय दया मारता रे ওই জন্য তো বলছি, মুখ দিয়ে বিড়ি সিগারেটের গন্ধ কেন? এ তো ডুপ্লিকেট। এই মানে এই ব্যাপারটা হলো, हां और এ মরাল দাঁড়া আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো। মানে তো खस्ता गली ना हाथ पकड़सियो হ্যাঁ मेरा नंबर चुम्मा कसिया मल्लाबी में हाथ पकड़सियो। अरे लाठी में हाथ भरसिया मरल बुढ़वा बैसो कहां में बोले लाभी में আবার উঠি দেখছি কেন রে? नहीं दाग हो से की दाग ई लाभी में काय हाथ भर ले काय हाथ भरसिया बोल हैं নাভিতে আমি हैं না না के भर को ইম্পসিবল। ए मराल भरसिया हां मारे चुम्मा मांगसियो ए चुम्मा लेसिया ए मराल चुम्मा घुरा के दे चुम्मा घुरा घुरा के दे चुम्मा घुरा চুম্মা চুম্মা নিয়ে ঘোরা। নিতাও, घुरा के दे চুম্মা নিয়ে নিতাও বলছে চুম্মা নিয়েছি। चुम्मा घुरा এর মতো चुम्मा घुरा ভেরি ভেরি চাস্তি কৌপা। কি হচ্ছে রে? ए चुम्मा लेसिया চুম্মা এক तू हमारे मौके को चुम्मा तेरे लेसिया चुम्मा लेसियो फिर चुम्मा लेसिया फिर चुम्मा लेसिया একটা নিয়েছি, একটা দিয়ে দিলাম। ए रे चुम्मा लेसिया तू हम घुरा के देबो तोरा না না ए हमरा सब घुराबो हमरा सब ए मरल कांधर तोर विचार होसिया ना तो गोट्टा बस्ती में बोसिया कांधर कांधर गोट्टा बस्ती में हल्ला करसिया कांधर কান हां कांधर ए मराल हमर कांधर जे हमर कान नहीं আরে
তোর अपन कान धर আমার কান ধরবো? হ্যাঁ। কেন ধরবো? तू बोल के हम जा भूल कर लियो और नहीं करबो হ্যাঁ? जा भूल कर लियो नहीं करबो আমি যেটা ভুল করেছি সেটা ঠিকই করেছি। हैं? ये ठीक है ई साला ठेठा के मार हाँ, मार के फेंक मार फेंक साला के मार के फेंक मार फेंक साला जाने में कुछ नहीं मार 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 থাম না রে। ए तू हमर मार की তোরে এমন করে মারছিস ষাঁড় মারছিস। তোরা এক কাজ কর, की তোরা মারবি কেস হবে না, है জেল হবে, ফাঁসি হবে, हां আমি নিজে থেকে মরে যাচ্ছি। अपन से হ্যাঁ, और अपने ए मार मार মরেই যাবো আজ। मार देखे এই দেখলে हाँ मार मार তোর জন্য সব হচ্ছে এগুলো, তুই না বলতি রে হতো রে। ए मार मार जल्दी जल्दी ना এটা ठेठा মরার ব্যাপার আছে, এটা মরার একছি, মাথা খারাপ, মরবো না চলে যাবো। না, ए मार मार जल्दी मार তাহলে মরতে যখন হবেই মরেই দেখাই। ए मार की बोला चे कच जल्दी कच मार कच कच जल्दी मार এটা মরার ব্যাপার রে, মাথা খারাপ নাকি? तो कच कच মত मत कच সহজ कर জিনিস, বড় তোর জন্য হইলো এগুলা। মরনা মরনা মরনা, আমার আত্মা বলছে, ए मारल मारल আমার আত্মা বলছে। तोर मारन की टोटो मासिया টোটো না, ওই ওই মরলা भुट्टा खेत के मां के लेरू को मतलब दिखा रहा हे बे थम तो हे रे भुज गुनिया ये रे ये मर गए सिया थम तो कर अबरी दम गलस यार ये रे दम अभी जा सिया हम तो पाँव उठा के देख तो ये देख सिंगल खड़ा सलाइट उठा के देख तो हाथ उठा के देख तो माँ आगे उठा तो एकरा उठा तो साला भूत हो गया से रे भूत रे अगे माँ आगे भूत हो गया से भूत भूत बाप रे नहीं ये कि ना स्प्रिंग खा के बलस यार स्प्रिंग के कैसे ये मर गए से आगिन करता के होले से यार हाँ हाँ आगिन करता हम मुख में आगिन देबो ए चल चल किरासिन हाँ किरासिन दी लकड़ी चल, लेकर से चल, चल चल, ये जला के चल, जला चल, जला के चल, ये शेष कर दे चल चल बाप रे बाप रे चल 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 भाग 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 মাগা, বাপরে রে, বাপরে ডিসকাস্টিং। এখন ওরাজ বেটারা চোর যদি চলে আসে তা আমাকে আবার ডিসকাস্টিং বানিয়ে দেবে রে। चल 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 পালাই রে। अते 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 ए भौजी सो তোর घर में ना जैसी हो